To vam nisu dostavili, samo me to interesuje. Takav materijal niste imali. The only material that I was asked to examine. Jedini materijali za koje je od mene traženo da ih pregledam. Vreme mi je dragoceno. Znam šta ste dobili, rekli ste mi. Ovo niste dobili. Mene sad interesuje šta niste dobili, a ne šta ste dobili. Razumete me? Ovo nije protiv vas da morate da se branite. Da pređemo na sljedeće onda pitanje. Tužilaštvo, časni sude, želela bih da se svedoku omogući da odgovori na pitanje koje mu je postavljeno. Ukoliko je pregled tačan, verujem da je Šešelj prekinuo svedoka kada je ovaj pokušao da kaže koje je materijale on trebao da pogleda po zahtevu tužilaštva. Svedok od mene je traženo da pregledam materijale koji se odnose na odnose između Srba i nesrba u periodu 1991-1994. Od mene nije traženo da razmotrim vaše ideje o poljoprivrednoj politici, o carinama i nizu čitavih drugih tema, o tome šta vi mislite o sudu i o mnogobrojnim drugim temama o kojima ne sumnjam da ste vi govorili i pisali. Gospodine Obešal, izgleda ne razumete ovu proceduru, nije bitno, uopšte vam ne zamjeram. I ovo nije protiv vas usmjereno. Ovo vas ne pokazuje u negativnom svetlu što ću vas sada pitati. Da li vam je tužilaštvo dalo na raspolaganje 3 elaborata koja sam podneo obrađujući govor mržnje na zapadu, govor mržnje raznih zapadnih državnika i novinara u Hrvatskoj i u muslimanskom delu Bosne i Hercegovine? Da li ste dobili ta 3 elaborata? To sam isto predao kao oblik posebne odbrane. To je uradio moj ekspert Dejan Mirović sa grupom saradnika. Tužilaštvo, časni sude, da li bismo mogli da zamolimo gospodina Šešelja da bude konkretniji kada je reč o referenciji za dokumenta, na primjer kog datuma ih je predao, jer ja nisam u stanju da utvrdim o kojem je dokumentu reč ukoliko ne raspolažem nekim konkretnim pojedinostima. Predsjedavajući sudija, gospodine Šešelj, da li biste mogli da precizirate o kojim je dokumentima reč? Imate ih, gospodine sudio, u skraćenoj verziji koju sam po vašem nalogu dostavio o elaboratima posebne odbrane. What I received from you and I read very carefully is ono što ja sam dobio od vas i to sam veoma pažljivo pročitao, jeste replika od nekih 160 strana koju ste vi i vaše osoblje istražitelji dali na moj izveštaj veštaka i u toj replici postoji dobra količina materijala koji ste vi upravo pisali, da je reč o govoru mržnje i tako dalje. Ne znam da li mislite na taj dokument, jer ja to jesam pregledao. Vi ste dobili moj prvi odgovor na vaš ekspertski izveštaj, ali niste dobili dodatak na vaš drugi deo ekspertskog izveštaja. To sam ja dostavio 26. novembra 2007. To niste ni mogli da dobijete. Jel' tako? Ali ne pitam vas za to. Govorim vam o 3 ekspertska izveštaja o govoru mržnje. To niste dobili. Da li ste ikada imali u rukama moju knjigu Vatikanski antisrpski instrument Franjo Tuđman? To je knjiga od 1000 strana. Jeste imali u rukama? I don't think so, no. Mislim da nisam. Ja mislim da niste. Ne morate da se bojite ništa. U toj knjizi ja sam objavio ovaj elaborat o govoru mržnje u Hrvatskoj. U relevantnom periodu. Vi to niste imali u rukama. I niste mogli da uporedite sa onim izvodima iz mojih govora o kojima ste veštačili. Gospodine Obešal, da li ste imali nekada u rukama moju knjigu Američki antisrpski instrument Alija Izetbegović? No. U njoj je obrađen govor mržnje
muslimanskih političara u Bosni i njihovih medija sa tezom da je kod njih to mnogo izraženije nego kod mene, ako uopšte kod mene može biti reč o tome. Ne zameram što niste, nije vam niko dao. Gospodine Oberšal, da li vam je tužilaštvo dostavilo 3 moja elaborata o posebnoj odbrani u kojima na 4000 strana obrađujem tezu da su rimske pape Jovan Pavle II i Benedikt XVI glavni krivci za rat na području bivše Jugoslavije i glavni krivci za sve ratne zločine koji su se desili? To niste dobili, o tako da vam skratim muke. No. Niste. Ne. Zadovoljan sam And odgovor. I'm really grateful I didn't get it. I zapravo sam veoma zahvalan što to nisam dobio. Ja čitam do duše fikciju romana, ali ne ove kakve vi pišete. Znači, to je fikcija da su pape glavni zločinci. To smatrate fikcijom. To smatrate fikcijom. Gospodine Oberšal, da li ste ikada u rukama imali moju knjigu Đavolov šegrt, zločinački rimski papa Jovan Pavle II? Niste. No. Ne, nisam. Dobro. Gospodine Oberšal, da li ste imali ikada u rukama moju knjigu Pontifex Maximus satanističke crkve Jovan Pavle II? No. Niste. Nisam. Gospodine Oberšal, da li ste ikada imali u rukama moju knjigu Antihristov namjesnik, zlikovački rimski papa Benedikt XVI? No. Niste. Ne. Da li ste, gospodine Oberšal, ikada imali u rukama moju knjigu Rimska kurija, večito žedna srpske krvi? No. Niste. Ne. Hvala, gospodine Oberšal. Da li ste ikada, gospodine Oberšal, imali u rukama moju knjigu Vatikan, glavno satanino gnezdo? Niste. U ovim knjigama, Ja nisam dobio ni jednu od ovih knjiga. Siguran sam da vi imate brojne takve knjige te vrste. Nijednu moju knjigu niste imali u rukama. Samo one koje su mi upućene na CD-ROM-u, a na kojem su sadržani onih 40-ak knjiga. Gospodine Oberšal, vi kažete da je fikcija moja optužba protiv Vatikana i rimskih papa. A vama naravno nije poznato da sam u ovim knjigama objavio elaborate o posebnoj odbrani, gde sam prikupio naučne analize stranih, talijanskih, francuskih, engleskih, američkih i drugih autora i srpskih autora o zločinačkoj ulozi rimskih papa. To vam nije poznato. Dr. Šešelj, Doktore Šešelj, pošto jedan i drugi imamo doktorate i pošto smo i jedan i drugi bivši profesori, želela bih da znam da li je Vatikan otvorio svoje arhive za vaše istražitelje, tako da ste vi mogli da dobijete sve ove informacije i izložite argumentaciju. Da li je Vatikan vam otvorio svoje arhive kako biste vi mogli da sprovedete istraživanje u vezi sa tim što su oni radili? To bih zaista želeo da znam, jer bi to bio veoma zanimljiv preokret u načinu na koji Vatikan rukovodi svojim arhivama. Gospodine Oberšal, ja ovde vama postavljam pitanje, ali ne vi meni, ali pošto ste mi veoma simpatičan čovjek, ja ću vam odgovoriti. Nisu moji istražitelji ovo istraživali, nego su oni iz knjiga najuglednijih svetskih autora povadili relevantne delove i napravili jednu hrestomatiju od 4000 strana. To su radili Zoran Krasić i Jelena Božić-Talijan. I tužilaštvo raspolaže već 2 godine tim materijalom. Ali to samo za vašu informaciju.